Ensemble nous avons marché, marché le long des sentes. Ensemble nous avons cherché la place de nos tentes. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Ensemble, nous avons gémi sous le lourd sac qui brise. Ensemble, nous avons frémi au baiser de la brise. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Ensemble, nous avons glané le bois et la fougère. Nos fronts se sont illuminés d'une même lumière. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. On se connaît, mais se connaît, on est heureux en se trouvant, on se connaît, c'est... Ah, il faut un peu... Moi je me rappelle, David Malka, Maurice Titan. Ça c'était Harry. Mon frère, attends, je suis en quelle année? Si je me... Attends, je vais te le faire. D'accord. Quelqu'un c'est celui-là? Chef. Allez, chef. On ne dit rien. La série, il t'a reconnu direct. Tu as vu qui est venu ce soir, hein? On dit Ness ou Nice. C'est Ness et Nice. Regarde, c'est moi qui ai gagné, c'est Mickaël. Moi c'est Mickaël. Ariel, enfin, je sais pas comment il est, mec. Il y a des gens. Voilà, tout le monde. Ça me fait plaisir de vous avoir. La vérité. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses une... Je ne m'attendais pas à tout ça. C'est vraiment. Voilà. J'envoie dans le groupe. Ça ne vient pas. C'est Simon Bouzaglo, mon chef des louveteaux. Vous vous rappelez de Simon Bouzaglo? Le neveu de David Azeran. Neveu. Jacob Itan, le grand païtan des Marocains. On est heureux. Il a pas changé.
Ok. Tu devais m'appeler hier soir. Espèce de con. Voilà, quelqu'un qui voulait te voir. Fonfon la tulipe. Ah, Fonfon. Ah, voilà, c'est la sœur de oui, ma fille. Ils sont Picho. Oui, bien sûr. Picho, oui. Mais bien sûr. Voilà, Picho, on a joué pendant 7 ans à l'équipe de foot. Jaime, Picho, Jaime Benifla. Bitan, c'est l'entraîneur. C'est un super entraîneur, un super. On a gagné toutes les équipes de Genève. למה רגע, מי שהיה פה על ההתחלה וראיתם איך כל אחד ראה את הבחור, וואו, מיכאל, ז'קי, כולם התלהבו, רק על זה היה שווה לעשות הערב הזה, באמת. ומה שמיוחד בערב הזה זה לראות את מספר הדורות שיש פה, יש פה בין 5 ל-6 דורות. יש את אללה בן דוד, בין המדריכים הראשונים שהיו בצופים, ויש את הדור האחרון, שזה אח שלי יעקב. הוא הדור האחרון, שנמצא פה בין לבין, יש עוד 4 דורות, וכמובן אח שלי שמעון, אני דור אחר כך, ג'רדיאן ביחד, בקיצור. שמעון בוזגלו. שמעון בוזגלו המדריך שלנו. ג'קי סבא. לא, באמת יש פה... רגע, מי עשה לך נוביסיה? של הנוביסיה, מדר פרץ, הוא. ג'קי, אני אחזיר לך את הכל. אבל שתדעו, הערב הזה איך הוא נולד. א', כולנו חולמים תמיד לעשות דברים שמזכירים את הילדות שלנו. כולנו אוהבים את זה. מה שנקרא גרסא דינקותא. מה שקיבלת כשאתה ילד, זה שם. זה שם. עכשיו בדרך לפה, לקחתי את בן גיגי ואת בבר. שמתי להם, לטון, אלוהן, דנו, התחילו לשיר, זה יצא להם משום מקום. ממש זה נמצא שם. באמת, והערב הזה התחיל, אני חושב, הייתי לפני חודשיים במרוקו, יש את האי מוזר. עכשיו הבאתי תמונות. אני גם בשבע וחצי בבוקר, מקבל טלפון מסעג'ה. עם מסעג'ה, פנחס, תקוד, עוד דופר עם זוהרה. סעג'ה, עוד דופר עם זוהרה. האי מוזר. בקיצור, אז אמרתי, יאללה, אנחנו איתכם. חשבתי שטוב, כי כולם אומרים בוא נעשה. אבל להוציא לפועל ולממש, זה לא כולם עושים באמת. יאמר לזכות סעדיה ולאשתו, אדריאנה, באמת מחיאות כפיים. בקיצור, באמת תודה רבה לסעדיה ולאדריאנה על האירוח הנפלא, על הרצון ועל היוזמה, ושתדעו, הוא לא רצה שנשתתף כלכלית איתו, הכל הוא עשה לבד. ממש תודה לך סעדיה, לא רק זה, כמות הטלפונים שהוא עשה וכמות הוא רצה שהכל יהיה הכי טוב באמת שאפשר, ובינינו כולנו עסוקים, כל אחד בעבודה שלו ובילדים שלו ובהכל, ותמיד יש תירוצים למה לא. הערב זה למקן, אנחנו עושים את זה. אז תודה רבה לסעדיה באמת ולאדריאנה על היוזמה ועל ההובלה. זהו, אנחנו באמת הערב הזה רוצים שתי דברים. א', להתרגש והתרגשנו, ושתיים, רוצים נוסטלגיה. נוסטלגיה, זה אומר, כולנו היום בערב שרים. אנחנו הכנו חוברות. השקו אותי אחריה? אנחנו הכנו הערב חוברות של שירים קונטג'ן, שורטון אנסון. זה סעדיה, כן? ממש, הכנו חוברות. כל אחד יקבל חוברת, בסדר? חלק לכל אחד. בסדר? ממש. יש חוברות. סעדיה, הכל סעדיה. חלקו. אז אני אומר שהתחלנו, הערב הזה המטרה שלו. הלאה חבר'ה, המטורית שלנו. אני רוצה, תקשיבו, כמובן שהערב הזה בעזרת השם הוא רק פתיח להמשך. בעזרת השם מקווים ומתפללים שנעשה לא רק ערב, גם נעשה בעזרת השם איזה טיול של יומיים. אגב, התכנון ליומיים, אבל עשינו לערב, ובעזרת השם אחרי החגים נעשה יומיים של טיול בשזרון,
והחלום הגדול ביותר, זה האם זה תקונדר בעזרת השם, נכון, זה חלום. כמובן כולם אומרים כן, 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 בזמן אמת, אנשים שנה מראש, אני עשיתי את זה, נהניתי מאוד. בכל מקרה, אנחנו נעשה ערב שתי דברים. דבר ראשון, נשיר ביחד. La vérité, ça m'a fait très plaisir, parce que je ne m'attendais pas à autant, la vérité. Hein? Quand j'ai commencé à vouloir faire cette soirée, je m'attendais à 10 personnes, 15 personnes. Mais j'ai appelé, j'ai commencé à appeler Alain, mon chef. Et après, j'ai commencé à appeler un derrière l'autre. Il y a même eu des gens qui n'ont rien à voir avec nous, qui sont du Delge de Marseille. Les Marseillais. Bienvenue, bienvenue. Voilà. Je voulais monter cette soirée pour nous réunir, encore une fois. Et essayer que ça ne serait pas la dernière fois. Voilà. Et merci beaucoup à tous. Vous savez que Alain c'était le chef de Saadia, c'est comme Hadgadia. Alain c'était le chef de Saadia, Saadia c'était le chef de Simon, Simon Bouzaglo, lui c'était mon chef, moi déjà mon frère, comme ça, Hadgadia, c'est quand l'ailleurs fait le chef de d'où c'est bon, c'est Machou Echad. C'était ton louveteau. Moi j'étais comme ça. Saadia c'était moi, j'étais UP et UC chez Saadia. J'étais louveteau chez Simon et chez Tibora. Et j'étais éclaireur chez David Azon. J'étais chef HP chez Beber Perez. De Ketzo. Chez Jackie Sabah. Avec Novicia. Et... Qui ont disparu. Hein? Et personnellement, à Castiel, qui a été avec moi, il a travaillé près de 20 ans pour le Delge. Et je voulais saluer sa mémoire. La vérité aujourd'hui, on a parlé en route, on s'est dit, אמרנו ככה, שהדש והצופים הצילו אותנו, פשוט הצילו אותנו באמת. אגב, מי שקרא את הסיפור של רוברט גמזון, לא, בכלל של בדן פועל, איך הוא התחיל את הצופים בכלל? אנחנו מכירים, הוא הלך בקניה להילחם, ואז הוא הפסיד במלחמה. בגלל שהפסיד, הוא לקח ילדים בני 17 לברס, ואז הוא נלחם והוא ניצח. הוא חזר לאנגליה, הוא ראה ילדים שאין מה לעזור, הוא אסף אותם, והוא הקים את הצופים. ומרוק, באמת, מה הציל אותנו לא להיות אנשי רחוב? אני, ברוך השם, אני סגן אלוף בצבא. בזכות הצופים באמת, הם חינכו אותנו, נתנו ערכים, קיבלנו באמת, היינו מקום של עצמאות. תראו, on était 2 mois d'été à Imouzer, on n'était même pas à la maison, בכלל. 3 שבועות avec le דז' le סקוט, יועץ סקולר, יועץ התורה, וצבאות השם. ההורים שלנו קיבלו, באמת, והכל בחינם אגב, זה פשוט מתנה משמיים, באמת שזכינו להיות במרוקו, באמת, וזה ממש יבר, באמת, לזכות הגדולים אגב, הם באמת, מי שהתחיל ויזם, הרי מי שמכיר עד 1900 ומשהו, שום דבר במרוקו, והרבה עניים היו זרוקים, ואם לא הצופים והדז' היינו באמת, לא יודע איפה היינו היום, כמובן, באמת. אז אגב, היינו שם. לא היה חברה. זה באמת הציל אותנו. בגלל זה... quoi? Sans formation. Moi, je me rappelle, quand on faisait les feux de camp, la première chanson qu'on chantait, c'est Amis, bonsoir, puisqu'un... Allez, 1, 2 et 3. Amis, bonsoir, puisqu'un nouveau soir nous réunit, bonsoir les amis. Amis, bonsoir, puisqu'un nouveau soir nous réunit, bonsoir les amis. Bonsoir tous à la ronde, que la nuit soit dans le monde, sans effroi, calme et sereine, l'homme sans haine. Voici le jour qui fuit de nos montagnes et l'ombre de
de la nuit s'étend sur nos montagnes. Et l'on entend les montagnards chanter dans la prairie ce refrain doux et léger qui charme mon ami. La 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 tout puissant, on entend que le vent, on ne voit que le ciel, on ne sent que le soleil, au revoir, et nous allons chercher le vent, la route est dure sur la montagne, mais nous allons plein de courage, dans l'ouragan, nos cœurs qui chantent sont délivrés de leur tourment. Dans l'ouragan, nos cœurs qui chantent sont libres de joie et de vent. Sur les monts, tout puissant, on entend que le vent, on ne voit que le ciel, et on ne sent que le soleil, on le voit, que la table, et la mer, chercher le vent, Une flamme éternelle, nous rêvons d'un bel avenir. Laissons derrière nous tout ce monde cruel où chacun doit lutter ou mourir. Nous voulons être braves, courageux. Nous voulons être braves, courageux. Que notre peuple revive, que notre peuple revive. Chantons l'amour, chantons la liberté, car nous ne pouvons plus attendre. Donnons-nous la main, car nous sommes liés pour marcher dans la vie tous ensemble. L'avenir d'un grand peuple qui compte sur nous. L'avenir d'un grand peuple qui compte sur nous. Nous ne l'oublierons jamais. Nous ne l'oublierons jamais. Avant la prochaine chanson, tout le monde, là. Vous étiez vraiment naze, dès le début. Et on a pris du travail, monsieur. Moi aussi. La kumbala, la fiesta. La kumbala, la fiesta. Oh, na na na, la fiesta. Oh, na na na, la fiesta. On va demander à Monsieur Lasri de chanter. De Marrakech, les éclaireurs. Ah, de Marrakech. Ça fait rien, ça fait rien. Il n'y a pas de racisme. Je suis pas seul Marrakech, il y a encore un autre Marrakech. C'est pire. Mais de temps à autre, on a... Envoyez-le Au pâturage, envoyez-le faire le ménage, envoyez-le au pâturage. Il y avait des éclaireurs, des chefs d'éclaireurs qui venaient de Casablanca, mais on les acceptait. un partout. Pour nous rendre la flamme dans le cœur, qui est devenu plus tard des éclaireurs, tout ça, on se rassemblait dans la cour de l'école et on ramenait quelques bouts de bois et puis on est tous ensemble et le chef était parmi nous. Alors c'était pour nous, le chef c'était le top. On avait un respect pour le chef. C'est pas comme ce qui se passe aujourd'hui, mais quand même le chef, c'était, on avait l'admiration.
David Alvan. La nuit descend sur la terre, quand le soir s'étend dans nos voix, vers toi monte notre prière, Seigneur de notre voix, dans le camp tourné de silence, éclaire peu du jour, nous chantons pour le Dieu d'espérance, ce chant du soir qualité notre amour, Seigneur qui voit le secret de notre âme, remplis nos cœurs de l'ardeur de ta voix, afin qu'unis dans une même flamme, nous nous tournions devant toi. Bravo. Alain et Daniel Benavid, chef de district. 81. Juste avant Khaderis, 81. Et voilà, bon, jusqu'en 1993, j'étais le 3e chef de district après David Azvan. La plupart de la génération, notre génération. D'ailleurs, j'ai connu ma femme chez les EI. On était ensemble, Géraldine et moi. Donc, vraiment, les EI, ça fait partie de notre c'est grâce aux EI qu'on a Baou Hachem réussi notre vie. Et c'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Merci Daniel et Alain Benavid qui ont vraiment été le pilier de... Et nous qui avons mangé, nous-mêmes, on a eu des chefs. Mamash, Ken, notre grand-père et tout, Daniel Sarfati aussi. Oui, oui, bien sûr. Daniel Sarfati, c'était mon chef, donc c'est génération d'avant encore. Et on a fait un rassemblement en 2015. 2015. Christmas Ken, Mamash, c'est réussi, Mamash réussi. On espère Bezrat Hachem faire une autre rencontre si Dieu veut Bezrat Hachem. On va chanter tous ensemble. Il est près de minuit, le vent et la nuit, je m'en vais vendre mes beaux gâteaux dorés, vous qui les adorez, venez m'en acheter, venez m'en prendre. Boublichki, boublichki, prenez mes boublichki, voyez qui sont les skis, mes boublichki, que vous soyez mari ou bien n'importe qui, prenez mes boublichki, ils sont les skis. C'est une occasion de dire Mazal Tov à Simon, il est devenu grand-père. Qu'est-ce que l'étoile représente? L'espérance, quoi, c'était quoi déjà? Qu'est-ce que l'étoile représente? Le saut de Souliman est magnifique. Excellent. Excellent. Exactement. Attends. Le vert, c'était l'espoir marocain. Excellent. Deux choses. L'espérance du peuple marocain et le saut de Souliman est magnifique. Et le rouge, c'est quoi? Le sang versé. Le sang versé. Pourquoi pas? Le rouge. C'est le meilleur. Il faut pas se baigner. Il y a un truc vert. En bas, ouais. Vous vous rappelez le truc vert? Qu'est-ce que ça signifie? Mama Shmaout, Shela Khelek Ayarok le matin. Excellent. Le sourire de l'éclair. Dans l'aspirant, c'est écrit SF. C'est quoi SF? Sois franc. Excellent. Une question pour Zadia. C'est son frère. Zadia. On n'oubliera jamais. Bon, non, je vais rien dire. Pourquoi Baden Powell a choisi la fleur de lys comme le symbole du côté?
Il dit, On va chercher pourquoi sur la fleur de Google. lys Chercher sur Google. comme symbole du C'est un symbole de la paix. Ok. Sérénité, tchouva. La fleur de lys symbolise l'emblème de tous les scouts du monde et leur pureté. Et comme ça. Et blablabla, blablabla, non c'est autre chose. La pluie mise à tomber, bébé, l'orage a tout cassé, c'est, failli nous inonder, ABCB, Sadia Smith a crié, à son adjoint Joseph, fais-nous vite à manger, du bœuf ou de la vache, le FGH, les oiseaux dans leur nid, les loups dans leur logis, Chahut dans les bracards, avec les hirondelles, IJKL, Joseph nous vit la crème, et du lapin carré, et même du cacao, mes amis quel souper, toi es-tu convaincu que la vie concert fortifie la jeunesse, de la santé, maintenant qu'il ne pleut plus, mais qu'on peut se sauver, le temps est un beau fixe, plus besoin qu'on les aide, moi je suis aïe aïe novice. Sadia, viens commencer l'arbre. Sadia, c'est à toi. Aïe aïe aïe. Sadia. Pinchas, Pinchas. Pinchas, tout le monde. Tout le monde, Pinchas. Pinchas, Pinchas. Pinchas, tout le monde. Pinchas, Pinchas. Pinchas, Jackie. Jackie, tout le monde. Tout le monde, Jackie. Aïe, 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 aïe. Ah oui, Titi. Je savais. Fais-moi crédit, ils ont pas peur. Tu veux pas. Et tu ne veux pas. Je vous la والقريم العفو العفو قولوا معايا قولوا معايا قولوا بيبر يشحرنا. Je suis la génération qui était rentrée au scout bien évidemment juste après Alain. Juste après lui, c'était l'époque où il y avait David Azran et Claude Sultan qui avait repris à l'époque. Donc Claude Sultan était ici qui avait repris. J'étais venu juste après, moi je suis rentré directement avec l'erreur. Voilà, c'était l'époque de Ariel Mallet, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, Ariel. Voilà, c'était un peu ce genre de génération qu'on était là. Et donc on a passé des imousaires exceptionnels, extraordinaires, des souvenirs d'union avec toutes les villes du Maroc, quoi. Donc c'était vraiment un camp d'imousaires de 3 semaines qui était vraiment un rêve. On partait 3 semaines, on ne voyait pas le port pendant 3 semaines, pas de birnal quoi. Ils nous appelaient une fois par semaine, donc on courait tous au téléphone, où il y avait un seul téléphone dans le secrétariat quoi, où tout le monde accourait. Et donc voilà, on a passé je pense des moments de nostalgie, et il a parlé beaucoup d'une trace d'amitié. Et je lui ai dit que cette amitié qui a été créée au Maroc est quelque chose qui ne se perd pas, qui ne s'est pas perdu. Ce soir on voit grâce à Sadia, des gens qui ont fait 150, 200 km pour passer 2-3 heures entre nous quoi. Et ça, je trouve ça exceptionnel quoi. Donc voilà, ce soir j'aurais été... Voilà, donc, il faut dire aussi qu'il a Sroutavot, c'est le père du Rav Salam. C'est le fils de Bessalem. Ouais, effectivement. Voilà. Pour ceux qui ont de la montagne en pyjama, elle descend de la montagne en pyjama. Elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne en pyjama. Sangia ya yopi ya, Sangia ya yopi yopi ya, Sangia ya yopi ya, yopi ya. Elle embrasse son grand-père en descend. Elle embrasse son grand-père quand elle descend. Elle embrasse son grand-père, elle embrasse son grand-père, elle embrasse son grand-père quand elle descend. Segia ya yupi yupi ya, Segia ya yupi yupi ya.
bia. Tagada bouzou bouzou 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 c'est bia ya yo bia ya c'est bia ya yo bia c'est bia ya yo bia ya yo bia. Elle descend la tour Eiffel en bicyclette. Elle descend la tour Eiffel en bicyclette. Elle descend la tour Eiffel, elle descend la tour Eiffel, elle descend la tour Eiffel en bicyclette. C'est bia ya youpi youpi ya. C'est bia ya youpi youpi ya youpi youpi ya. La même page. Buvons un coup, ma serpette est perdue. Le manche. Buvons un coup, la serpette est perdue. Mais le manche est revenu. On a un invité. Alors moi je suis Charlie Bellamou, le fils de Madame Bellamou. On connaît pas. Baguera de son totem, qui a reçu le fanion royal en 57. Donc c'est quoi le fanion Elle s'est mariée très tard justement à cause des colonies de vacances, à cause des camps. Parce que alors Rachel, on y va, prend les 105 à dos et elle sort. Avec donc, Claude Sultan, Linclair et Aflalo. Marcel Lévy aussi. Marcel Lévy c'était après. Et voilà, donc ma mère, après, quand elle a eu des enfants, elle a créé à Casablanca les colonies de vacances, à l'école SEMA. Voilà. Et après, on est retourné. Donc c'était notre maîtresse à l'école. Notre maîtresse, mais elle était prof d'hébreu, non? Non, elle est de Marrakech. Elle est de Marrakech. L'école SEMA, Casablanca. Oui, mais on faisait les colonies de vacances. Je parle pas des colonies, autant que prof à l'école. Non. Non. On faisait les colonies dans l'aide scolaire. Avec Madame Rumi, Madame Cohen et Madame Cohen, c'est à l'école SEMA. Monsieur Rumi, Albert. Toujours amis les francs, allègrement nous travaillons ensemble, nous les castors. Toujours amis les francs, allègrement nous travaillons ensemble. Si l'un de nous est pris par un ennemi, secourons-le et soyons tous unis. Si l'un de nous est pris par un ennemi, secourons-le et soyons tous unis. Castor toujours amis les francs. Isaac Zer. Ou Aya, je t'ai dit. Bon, Isaac, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il est venu au DEC, il était tout petit. Lui et son frère venaient de Kenitra. Et on l'a eu comme moniteur avec nous des années. C'est quelqu'un d'exceptionnel. La modestie. La modestie. Pardon. Vas-y, choisis. Et la forêt palpite, notre chef est parmi nous. Il nous parle des chants héroïques et des feux luttants pour nous. Sur nos têtes, le vent crie et passe, à son souffle, les gemmes frémissent. Le feu brille et la forêt palpite, notre chef est parmi nous. Là, je vais inviter un mec qu'on n'a pas vu beaucoup.
crois que j'ai quitté Chabad. J'ai fait leur chaîne. La vérité, je me souviens que j'ai quitté Chabad, je crois en 85, un truc comme ça. Et après, j'ai commencé les scouts grâce aux. C'est les frères Ouanou qui m'ont fait aller aux scouts. J'étais cisainier, j'étais plutôt. Et mon frère et moi, on a commencé ensemble. Et je me rappelle que tous les camps, chaque camp, on recevait un grade ensemble, tous les deux. J'appelle devant moi David Azran, j'appelle les frères Dayan. Tu sais quoi? C'était incroyable, on était très émus. On venait recevoir la. Non, pas l'escale, comment t'appelais ça les barrettes, les barrettes. Le noviciat. Non, les barrettes. J'appelle les frères Dayan, on était comme ça. Et on recevait des compliments. Les frères Dayan, ils travaillent dur. C'était franchement très très émouvant. Et je me rappelle la veille des camps scouts, là, on avait cette soirée-là. On dormait au déj le soir. Je veux tout le monde bas blanc. Tu te rappelles de ça? Bas blanc. David Azran. C'est lui qui n'a pas les bas blancs. C'était franchement, franchement une des plus belles époques de mon enfance. C'était formidable. Je m'en allais avant le lever du soleil. J'écoutais le rossignol qui chantait sous l'olivier. Le rossignol, si tu la vois, dans sa chambre pleurer tout bas, dis-lui que je l'aime toujours, et que j'attends son retour, je m'en allais avant le lever du soleil, et j'écoutais le rossignol qui chantait sous l'olivier. Le rossignol, si tu la vois, dans sa chambre pleurer tout bas, dis-lui que je l'aime toujours et que j'attends son retour. Bravo, Michael. J'ai pas trop à rajouter après tout ce qu'ils ont raconté là. Non, mais quelle année t'as commencé? Qu'est-ce que t'as fait? On veut tout savoir. Je me rappelle plus. La seule chose que je me rappelle, que tout le temps, il fallait la bagarre avec mon père pour qu'il me laisse aller au camp. Alors, il ne voulait pas qu'on aille au camp. Non, vous n'allez pas, je faisais la grève de la faim. Une semaine, je ne mangeais rien. Tant que tu dois me signer, je fais le camp, C'est pour ça que tu mangeais beaucoup au camp. Et le dernier jour, il disait allez, laisse-la partir. Et c'était vraiment c'est les meilleurs moments de notre vie. Je crois que j'ai toujours dit on a eu une très belle enfance au Maroc, vraiment de grâce au DEJ, grâce aux EI. C'était tout pour nous. Et j'étais à un moment de cheftaine avec Simon, moi j'avais les nouvelles. Et je me rappelle une petite anecdote, c'est qu'on avait fait un concours entre les garçons et les filles. Et je devais, et c'était moi, je sais pas où tu étais parti, je sais pas où, et je devais le chronomètre pour terminer le match. Et je voyais que les filles elles perdaient. J'ai vite arrêté. Et les garçons ils m'ont dit non, tu as triché. Tu as triché, elles n'ont pas gagné. Non, c'est le temps. Après bien Simon il me dit qu'est-ce qu'il a fait là? Shalom לחברים שהולכים, Shalom לחברים שהולכים, Shalom לחברים שהולכים, Shalom לחברים. Au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis, au revoir. Au revoir les amis. Vous l'avez dit. Jackie, ça va. Simon, avant de parler de Aikido, dis-nous comment tu faisais pour casser les briques. Comment est-ce que tu faisais pour casser les briques? C'était Erad Manashim qui m'a fait le noviciat. Alors c'est N'essaye pas. S'il casse les briques toujours comme il les casse avant, n'essaye pas. Jusqu'à présent, je suis troisième dan dans la dis-moi ce que tu casses toujours. Jusqu'à 10 ans, j'en ai 14. Non, parce qu'il y a des j'ai commencé en tant que loufto pour une période très très longue. Un an à peu près. Il y avait Tipi qui était avec moi. C'est-à-dire je crois, je me rappelle. Attends, je te passe.
Et ensuite, je suis passé avec David Azran. J'ai fini ma période de scout en 99 en tant que chef de troupe. Et à la place de Weber, Perez. Et j'ai fait ma Aliyah en 99 en Israël. On a passé de très bonnes périodes. On a passé aussi les deux périodes qui ont marqué le déj. La guerre entre le déj et le on était là et on savait plus où c'était. Très bien. Le nord et le sud, chacun de son côté. Mais bon, on a continué donc une bonne. בדרך הנכונה, בוא נגיד. מטרוניק ג', אם אתם מכירים את הגלולה שמצלמת את המעיל. נכון? במקום הפילוסופיה. אז שם אני עובד. אני עובד בטכנולוגיה שלה. הייתה לנו מנכ"לית שעבדה שם איזה 20-30 שנה משהו כזה. והיא עזבה את החברה בשנה האחרונה. אז כיוון שאנחנו גם בצוות של מקהלה שם, אז ביקשו מאיתנו להכין לשיר. אז אמרתי, רגע, יש לי איזה רעיון. אני אשיר לה את השיר בצרפתיה. אני אשיר לה, אני ועוד חבר, אנחנו נשיר לה שיר בצרפתית. ואז שרנו לה את השיר הזה. אני רואה את המנכ"לית של חברה של 90,000 עובדים עולמית. יושבת בצד, מסתכלת עלינו ובוכה דמעות בעיניים. וזה שיר שלמדתי בצופים, ואנחנו בעזרת השם נשיר אותו, זה שיר מעולה. Ça s'appelle les retrouvailles, et c'est le nom de cette soirée, les retrouvailles. Le temps est loin de nos 20 ans, les coups de poing, les coups de sang, mais qu'un stagiaire, c'est pas fini, on peut chanter quand le verre est bien rempli. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On l'a fêté, nos retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Mais souviens-toi de cet été, la dernière fois, on s'est saoulé, tu m'as ramené à la maison, et en chantant, on marchait en reculant. Une fois encore, une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. J'ai pas écrit toutes ces années, mais toi aussi, tu t'es marié, t'as 3 enfants, à faire manger. Moi j'adore les 5, si ça peut te consoler. Encore une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. פשוט כיף להיות פה, חייב לומר, באמת כיף. אז נכון, אני לא גדלתי, אני בעברית, בסדר? כל במילים בעברית, נכון? אני לא גדלתי עם הצופים, אבל מכיר כמעט כל שיר, כי היינו שם, אי אפשר שלא להיות בדש, אי אפשר שלא להיות בצופים, זה היה חוויה מדהימה. אני הייתי בעיקר בעצם לשיר, זה נכון? מה? היית קרוב לבית. נכון, קלה. כבר לא אמרת? וואו. טוב, אני אגיד משהו שאמרתי דווקא פה, אנחנו נמצאים בין שתי פרשיות. סיימנו פרשת שופטים ואנחנו עוברים לפרשת כי תצא. פרשת שופטים, מי שמכיר היטב, אז יש בה הרבה מרמוסים, אבל שתי המילים שפותחות את הפרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך. מאוד מעניין, אנחנו נמצאים היום, מדברים הרבה מאוד על בארץ, לצערנו הרב, כל מה שקשור לתחום השופטים, וגם לתחום המשטרה, ועד כמה חשוב, למרות לא משנה מה, עד כמה חשוב שבכל מקום ובכל מדינה
ללא השם ישמור, ללא שופטים, לא שוטרים, אנדרא למוסיה, והשם ישמור צריך להבין את המושג של דינא דמלכותא דינא, ולא משנה מה, בסוף צריך להבין שאחים אנחנו, ובעיקר ללא שני הגופים האלה, הבסיסים האלה, איך אומרים, איש את אחיו בלעו, השם ירחם, צריך להבין לפעול ולעשות הכל כדי שיהיה אחדות ואחווה ושלום בינינו. ואין כמו, אני חושב, הנה ההוכחה הכי טובה שהיא פה, דורות שונים, איפה תראה במקום כזה, תראה גילאים שונים, בני 60, בני 70, בני 40, בני 30, יושבים בשולחן אחד, ומספרים חוויות דומות, ומדברים, שרים ביחד, מדברים כאיש אחד ואחד משהו ולא כל הזמן. ואני אסיים בפרשה, תצא למלחמה לאויביך, משפט שהרבה מאוד משתמשים בו וידבר על המושג הזה של מה זה לצאת המלחמה. לא צריך מלחמה רק כנגד אויב פיזי. לצערנו הרב, רוב האנשים, לצערנו הרב, תראי את האמת, יש נטייה טבעית להסתכל בנו בסדר באחר. מזכיר לי כמפקד בצבא, כשתתקבל איזה חייל, היה לי מבחן קבוע, לא יודעת מי למדתי את זה, ותמיד זה היה עובד. אני לוקח דף לבן, עושה נקודה שחורה, צייר, אני אומר לו, תגיד לך, מה אתה רואה פה? כמעט ב-95%, כמעט רוב האנשים, רוב החיילים, היו נופלים. כולם אומרים מה? נקודה שחורה. אמרתי לו, שמת לב שיש לך 99 לבן, מה ישרת? יש לך גם חולצה לבנה. כתם הכי קטן, זה לזרוק את החולצה. יש נטייה טבעית לראות מה לא בסדר באחר. הפרשה הזאת של תצא באה ללמד הרבה מאוד דברים, אבל בכמה שאני לומד נשאר בעיקר, זה להסתכל דווקא מה לא בסדר בנו, לא באחר. באחר, להסתכל מה טוב. ואני אסיים בדבר אחד האחרון, כשאני השתחררתי מצה"ל, אחרי 12 שנה, הייתי לי תפילה אחת לבורא עולם. תפגיש אותי עם אנשים טובים. אבל עוד מעט הבנתי שזה כמעט בלתי אפשרי. כולנו יש, אבל פה לא מושלם. אז את התפילה תיקלתי. ביקשתי עם בורא עולם, זה מה שאני מאחל לכל אחד ואחד מאיתנו, וזה אני אסיים, להיפגש עם הצד הטוב שבכל אחד. כי בכל אחד יש צד טוב. כי בכל אחד יש איזה יתרון, איזה משהו שייחודי לו. והלוואי ונזכה כל אחד להסתכל במעלת חברו, ולהסתכל בנו ומה נשפר. ושוב, אני אסיים המפגש המיוחד והמדהים הזה. אני רוצה לראות את סעדיה שמארח פה בצורה בלי עין הרע. אין לי, בעת נגיע לו כפיים לסעדיה, איפה הוא? המון תודות, דיברנו גם לא מעט. ואני רוצה גם להודות לחבר, באמת החידוש שלי, רבי פנחס צדיק, שאני רוצה לאחל לו כבר על המדינה שבעזרת השם, תגידו אמן מכל הלב, שיזכה השנה לחופתו. אמן. זהו, תודה רבה לכם, תודה רבה לכולם. לא, טוב, לא רק לא. לבחור שיר, אוקיי. שיר אחד. La table ronde, le vin est bon. De la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Et goûtons voir, oui, 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 et goûtons voir, non, 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 et goûtons voir si le vin est bon. Et goûtons voir, oui, 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 et goûtons voir, non, 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 et goûtons voir si le vin est bon. S'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. S'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Et j'en boirai, oui, 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 et j'en boirai, non, 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 et j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Et j'en boirai, oui, 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 et j'en boirai, non, 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 et j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Et dans une cave, oui, 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 et dans une cave, et dans une cave où il y a du bon vin. Et dans une cave, oui, 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 et dans une cave, non, 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 et dans une cave où il y a du bon vin. Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive ici Gilles, le roi des buveurs. Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive ici Gilles, le roi des buveurs. Et ici Gilles, oui, 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 et ici Gilles, non, 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 et ici Gilles, le roi des buveurs. Et ici Gilles, oui, 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 et ici Gilles, non, 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 et ici Gilles, le roi des buveurs. La morale de cette histoire, c'est de boire avant de mourir. La morale de cette histoire, c'est
essaie de voir avant de mourir. Essaie de voir, oui, oui, oui. Essaie de voir. Non, 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 essaie de voir Avant de mourir. Essaie de voir. Oui, oui, oui. Essaie de voir. Non, non, non. Essaie de voir. Avant de conduire aussi. חברים, עכשיו אני רוצה להזמין אישה מיוחדת. מירי. רגע, מירי, איך אנחנו מכירים אותה, הצעירים? ומירי, היו שתי אחיות יפות. כולם היו מאוהבים מהר. מישל ולינדה. ערב טוב לכולם. ערב טוב. אני מתרגשת. מאוד אבל, מאוד. אני הייתי בקשר עם סעדיה, איפה סעדיה? הייתי בקשר איתו, לא יודעת, 3 חודשים, 4 חודשים, מתקשרת, מדברים, נארגן, לא נארגן, אמרתי לו, כן, חייבים. אבל תזכירים איפה כולנו מכירים אותה. אבל באמת, אני הייתי קצת, חשבתי קצת, לא מכירה, איך אני אבוא, לא מכירה אף אחד. אמר לי, אל תדאגי, תבואי, יש ציפורה ואני פה ותכירי. לא נורא, את לא מכירה את האנשים, אבל תכירי. והגעתי, יש כמה אנשים שזיהו אותי שאני לא זיהיתי. אני זוכר אותך, אבל מאיפה? ואני מזוכר אותי מהדש, מחזבלונקה. ג'ודש, איזה שנים? איזה שנים, לא זוכרת, איזה שנים. דמה. לא זוכרת איזה שנים, אני זוכרת את דיין Je me rappelle de toi, cheveux courts. יש כמה אנשים שלא נמצאים. אני לא יודע למה, אבל אני ממש זוכר אותך. וואו, אני... כן, שיער קצר, משקפיים, אני זוכר אותך. למה אני לא יודע? יצאנו לבריכה ואמרו לי יאללה אנחנו עושים תחרות וזוכרת שניצחתי וקיבלתי איזה מדליה ועד היום אני שוחה. איזה שיר? איזה שיר? אצלי בבית אני גרה במעלי מכמש, ליד קדומים. שזה ליד חווארה. 8 קילומטר מרמאללה, אבל... וואי, אמרת את הדעות. רגע. في فمي وفي دمي هواك الله إخوتي هيا ليلو نفسايا نشهد الدنيا أننا نحيا بشرى الله الوطن المليء. ברavo. חבר'ה, זה נגיד תעלה את זה לפייסבוק שלך. אני רוצה אפשר לשבת, אני רוצה להזמין את מי שבסוף, את האמת, היה הדמות לחיקוי שלי שאני הלכתי אחריו כל הזמן, בכדורגל, בצופים. Je me rappelle d'une phrase, c'est l'essentiel qu'on dort dans les temples. Et il est là. Attends, Je m'appelle Simon Egui, plus connu sous le nom de Serpico. Depuis 84. Et c'était le plus beau gosse du Maroc. Vous savez, c'était un beau gosse. Moi j'ai vu les photos. Incroyable, hein? Les cheveux. La main, il était. Les cheveux longs. Non, avant et aujourd'hui encore plus beau gosse. Avant c'était Al Pacino, maintenant c'est Robert De Niro. Alors, depuis que j'étais petit, on a commencé par faire colonie, je me rappelle, par Neve Shalom, après on a continué par le DEJ, scolaire, et j'ai fini au scout. Donc, parenthèse aussi, je faisais la colonie responsable de Homme de Vieux. Alors, je ne connaissais pas, deux mois de juillet-août, je ne connaissais pas Casablanca.
Toutes les colonies Baruch Hashem, on a connu tout le monde, des scouts, des scolaires, hommes de vieux, troisième âge, Baruch Hashem. On a appris, on a donné de tout cœur, Baruch Hashem. Quand j'étais petit, la vérité, je n'avais pas les moyens, mais de Baruch Hashem. Bravo! C'est bon, la chanson. Yalla, la chanson. La page 11. La page 11, Zened. Tu doutes si tu peines sur ta route. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Si le cri de ta souffrance ne peut briser le silence, prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Pour qu'au mot de liberté sera les opprimés. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Au-delà de nos frontières, nous crions à tous nos frères. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. Attends, ça on l'a jamais chanté. Je n'ai pas connu Alain, mais quand je te vois, je vois quelque chose de très serein. Très. Louis, j'ai les hibas du chef. Et puis là, Merci beaucoup. Je voudrais, avant de me présenter à ceux qui ne me connaissent pas, d'abord remercier Saadia. Il est là. Il est là. Parce que Saadia, ça fait 45 ans qu'on ne s'est pas vu. Waouh! 45 ans. Et le souvenir qu'il m'a laissé aujourd'hui, il est fidèle à ce souvenir. Parce que je me souviens qu'il était avec moi dans le scout. Et il était. Alors chez les scouts, il y avait tout type de personnes. Des touristes, ceux qui venaient parce que leurs parents les avaient inscrits, ceux qui ne croyaient pas tellement, qu'on ne revoyait pas l'année d'après. Et il y avait, comme vous, comme beaucoup, ceux qui avaient ça dans le ventre et qui étaient dévoués. Et ça, c'était le cas de ça. Je pouvais lui demander, on a toujours besoin, quand les chefs de gens qui sont là pour nous aider, nous assister, il y a toujours des tas de problèmes à régler. C'est-à-dire, elle était toujours là, je lui demandais. Et notamment, on a fait des spectacles, des soirées, des choses comme ça. Et comme il avait sa spécialité, je m'en souviens encore, en électricité à l'orque, je lui demandais de nous faire les jeux de lumière, les interrupteurs. Moi, j'y comprenais rien du tout. Ce que je sais, c'est que quand j'appuie sur le bouton, ça marche. Donc, Saadia, merci beaucoup. Et franchement, quand il m'a dit, d'abord, Saadia, il faut savoir qu'il m'a retrouvé. J'ai quitté le Maroc en 81. Je suis parti d'abord en 77 pour aller faire mes études. Je suis revenu, j'ai travaillé au Maroc. 81 en Israël, 2 ans ici, c'est ce que j'appelle ma première aliyah. Puis je me suis marié, mes parents, ma femme étaient en France, on est retourné en France. On a passé un peu plus de 40 ans et on est revenu il y a 2 ans. On a fait notre deuxième aliyah il y a 2 ans. Et il faut savoir que Saadia, 3 mois après mon aliyah, il m'a fait. Ça faisait 45 ans qu'on s'était pas vu. Il m'a retrouvé. Alors, je ne sais pas. Et donc, quand il m'a appelé, il a juste branché, ça a marché. Voilà, il a dit la voilà. Et il y a à peu près un mois, quand il m'a appelé, il m'a dit Alain, je fais une rencontre avec des anciens et tout. Bon, je m'attendais à ce qu'on soit 6 ou 7. Et là, je vois cette rafle-là, je me dis incroyable, il est extraordinaire, il a toujours été comme ça, et soit toujours comme ça. Je voudrais remercier aussi, comme il a dit, je ne l'ai pas connu, Pinchas, mais aujourd'hui je le découvre, et je dois dire que le scoutisme se voit à travers lui, c'est-à-dire qu'on a toujours eu des gens comme ça. Le tourisme nous a donné un enthousiasme, et là on ne peut pas dire qu'il n'a pas un enthousiasme débordant. Il a dans le ventre. Et, oui, il avait ça dans le ventre, on le voit toujours, il l'a toujours aujourd'hui. Et voilà, il nous a animé cette soirée, il nous a fait vibrer, il nous a rappelé des souvenirs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, pour dire juste 2 mots pour terminer, donc je vous ai dit que je suis de la génération où je suis arrivé parce qu'on m'a laissé rentrer chez les scouts, j'avais 12 ans, alors que ça commençait à 13 ans. Et en fait, je suis arrivé accroché au t-shirt de mon frère.
qui lui avait 15 ans. Donc ils lui ont dit, toi, d'accord, on t'inscrit, mais toi, tu reviens quand tu auras 13 ans. Et j'ai dit, non, si je m'en vais, mon frère aussi, il s'en va. Et donc, du coup, ça les a étonnés à l'époque. Ils m'ont laissé rentrer, donc j'avais 1 an de moins que les éclairs de l'époque. Et c'est pour ça que par la suite, quand on m'a novicié, il y a tout un rapport à chaque fois. On m'a novicié, on m'a appelé d'un têtu. Parce que dans le noviciat aussi, il y avait toujours une question, je ne sais pas si c'était le cas à votre génération, mais c'était celle-là, on me disait, tu aimes ton père ou ta mère? Que tu réponds une ou l'autre, tu recevais les coups. C'était un prétexte pour nous foutre du ton père, tu reçois une claque, tu dis pas d'heure, tu en reçois deux. Voilà, exactement. Et le jour où moi... Exactement. Et donc, on avait quand même cet enthousiasme-là d'être novicié, d'être les pieds dans la séguilla en slip à grelotter, mais quand même, on aimait le scoutisme. Et quand j'ai novicié mon petit frère, qui s'appelle Yoram, qui est en Israël, quand je lui ai dit tu aimes ton père ou ta mère, il savait que j'allais lui mettre 3 baffes, parce que moi j'étais chef. Il m'a dit tu vas voir, je vais dire à papa et maman. Bon. Voilà, parce que nous sommes toutes les générations. Il y a eu mon frère Daniel qui a 3 ans plus que moi, ensuite ma sœur Martine, ensuite Yoram. On a tous été éclaireurs israéliens du Maroc jusqu'au moment où on est parti. Voilà, donc j'ai 66 ans, je suis en Israël depuis 2 ans, j'ai passé une grande partie de ma vie en France, d'abord au Maroc en 81, mais je suis parti très tard, je suis parti du Maroc à l'âge de 24 ans, donc autant vous dire que le Maroc m'a beaucoup marqué. Et les scouts aussi. Et pour terminer, je voudrais vous donner juste 2-3 anecdotes sur les chansons et l'origine des chansons, parce que Pinhas m'a fait ce plaisir de nous sortir le carnet de chants avec toutes ces chansons qu'on a dans le ventre et qu'on a ressorties aujourd'hui. Et ça rappelle des émotions, des souvenirs. Et moi, ce que je me rappelle, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas trop les moyens. Bon, aujourd'hui, Pinhas, il a les moyens et ça allait aussi. Ils font des carnets de chants. Nous, on n'avait pas, ma génération, on n'avait pas de carnet de chants, on apprenait des chansons juste à l'oreille. Et donc, pour la chanson de page 10, par exemple, maintenant, je me rends compte que, enfin maintenant, ça fait quelques années, mais au lieu de dire fort bons et courageux, je pense que c'était le soleil voilà, le soleil d'Igouder qui nous avait marqué. Fort bronzé. Là, on le chantait fort, on était sûrs de nous, etc. On chantait aussi, par exemple, Arrivati à la Stazioni, je me suis rendu... Oui. Et c'est quoi cette chanson? Ah, c'est bien, ça, intéressant. C'est la chanson des révolutionnaires italiens. Alors, allez savoir si on nous avait... Oui. Si on nous avait attrapé à l'époque, c'était une chanson révolutionnaire, mais on l'a chantée, on était contents, de bon cœur et tout. Et puis tu as proposé aussi tout à l'heure la chanson Le temps est loin. C'est une chanson de Graham Allred, chanteur canadien. Excellent. Et cette chanson, j'ai un attachement comme toi, un attachement particulier, parce que c'est moi qui l'ai ramenée chez les EI. À l'époque, on ne la connaissait pas. Waouh. Je vais vous donner l'histoire. Je suis sorti un jour avec ma patrouille faire une sortie. Ceux qui se rappellent, on allait des fois sur la côte, il y avait à Anfa là-bas, il y avait un petit bois. Et on faisait le dimanche, au lieu de rester au local, on allait faire des petits jeux là-bas, etc. avec ma patrouille. Et on voit un monsieur d'un certain âge avec un chien qui se balade. Et puis il nous tournait un petit peu autour, donc moi je me disais, bon j'avais ma patrouille quand même, je me disais qu'est-ce qu'il nous veut. Finalement il s'est approché, il se trouve que c'était un ancien scout français qui prenait sa retraite au Maroc, etc. Et bon, on a discuté, il était impressionné par ce qu'on faisait, et il nous a invités chez lui, il nous a fait écouter des disques à l'époque, les scouts français, pas les EI, les scouts français, les éclaireurs unionistes, etc. avaient même fait un disque, ils avaient beaucoup de moyens à l'époque, ils me l'avaient offert ce disque avec des paroles de chansons, et dans ces paroles il y avait Le temps est loin. Et je suis revenu avec cette chanson-là, et je l'ai apprise à la troupe à l'époque. Ça c'est incroyable. Depuis on la chante, mais avant, les générations d'avant ne la connaissaient pas. Waouh. Et une dernière anecdote qui me tient à cœur, vous connaissez tous la chanson, vous l'avez chantée tout à l'heure, Je cherche fortune, je cherche fortune. Et donc moi j'ai tellement chanté cette chanson que finalement je l'ai trouvée. C'est pas que je suis devenu riche, c'est que ma femme s'appelle Fortune. Arrivati alla stazione, rivoluzione, rivoluzione. Le long des cendres, ensemble nous allons chercher le creux des Andes. Ensemble, ensemble.
Ensemble, tout semble plus beau. Ensemble, nous avons appris bien plus que dans un livre. Ensemble, nous avons compris qu'il faut aimer pour vivre. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. מי ששם לב למילים האלה, זה פשוט מדהים. זה פשוט מדהים. אגב, אני רוצה להגיד מעני. לא אמרתי מעני, בגדול. עוד לא, בקצרה. ואז אני רוצה לתת את הבמה להרצל. איש מאוד מאוד מיוחד. איש רב פעלים, חייבים להכיר אותו. זה איש ששווה להכיר באמת. וככה, אני פנחס. איש יעקב תמיד מנסה לחתן אותי, אבל יש לי כבר 5 ילדים. לצערי אני גרוש כבר 4 שנים, אז אם זה יבוא זה יבוא. אני גדלתי בצופים, מגיל 7, 8, י"פ י"ס, ואז הייתי בצופים. אני הייתי דווקא בצופים בתקופה שהייתי מדריך, וזה באמת בזמן המלחמה לצערנו, בין בבר לדוד, ואני הייתי עם בבר. וצריכה להגיד שבבר הוא היה דמות מאוד משמעותית בעיניי. בשבילי הייתה משמעות גם היא וגם שמעון וגם דוד, כולם, באמת כולם, אבל בבר היה בשבילי... לא, שתדק בבר. שתדק בבר. ובבר הוא באמת, הייתי מאוד קרוב אליו, ובתקופה הזאת, הרי הייתה מלחמה איפה יש יותר ילדים. אז אני זוכר, אני הלכתי לילדים של העשירים במרוקו, הייתי שחקן כדורגל מצוין. ואז הלכתי, עוסוק. הייתי משחק כדורגל והייתי מדבר עם ההורים, לקחתי כל מיני הורים עשירים, והילדים שלהם הייתי ההורים, פרינתם, אני הדמות של הילדים שלהם. מסור דוזמן זכרונו לברכה, החבר הכי טוב שהיה לי. כן, הוא ענה, מסור דוזמן דן דורשמן, ובאמת ועשינו קבוצה ביחד, ממש קבוצה ביחד, ולצערי 2 מהם נפטרו. אחד בפיגוע במרקש, מסור דוזמן, ודן דורשמן, שזוכר לך שנפטר בתאונת דרכים במרוקו. דן הייתי המפקד שלו בצבא גם, זה משהו מעניין. בכלל הוא גייס. כן. הוא שירת בצבא? כן, הוא שירת אצלי בצבא, הייתי המפקד שלו. והיה שיר שלנו מאוד אהבנו, כל הקבוצה הזאת. וזה בעמוד 18 נראה לי, שנייה. שלום פנחס, כן שלום. מדברת ככה וכך, אנחנו חוגגים 100 שנה לצופים העולמיים בתל אביב, ואתה נציג מרוקו. אוקיי, בשמחה אני אעבור, איפה זה? אני הולך לתל אביב, לקחתי את שמעון אח שלי, ואת כל מיני מרוקאים, בפולר סקוט, והמדים, הצבעים, הדרגות והכל, הצבא. ואז אני זוכר שהיו שם ממקסיקו, באמת המון אנשים מכל העולם, וכל אחד בא ודיבר על הצופים שלו בארץ שלו. כולם רואים מצגת, אני מדהים בכלום. אמרתי, אני מעצמי. ואז דיברתי שם, במקום הזה, על הצופים, ועל המשמעת שהייתה בצופים במרוקו. ואפילו אני אמרתי, אני התקשתי לפני זה לבבר, לבקש אישור ממנו. אני מדבר באמת, כי הייתה, עד כדי כך באמת זה התמוה בנו, ודיברתי על הצופים. והייתה שם מישהי בקהל שמאוד התלהבה. בסוף, בכלל, אפשר לדבר איתו, כן? עכשיו תקשיב, אני מוכנה, היה לי חלום להקים את הצופים שהוא בארץ כמו במרוקו. אני מוכנה לשלם לך את הכל, 2 על הכל, משכורת והכל תעשה את זה. תקשיב, יש לי בעיה, אני בצבא. תקשיב, בעלי יעזור לך. תקשיבי, אני לא... בעלי זה שאול מופז, היה רמטכ"ל, וככה, אורי, יעזור לך. אבל תקשיבי, וחוץ מזה, לצילקר, יש לו חוב אצלי. את תקבל מגרש, הכל, רק תגיד כן. באמת ככה זה היה. ואז התאהבתי מאוד, כי גם הצופים בארץ הם מאוד שמאל, הם מאוד... כן. אז אמרתי, ירדתי מזה, אבל באמת אין חלום. אולי יום אחד זה יקרה, אני לא יודע. אבל... אגב, איכשהו, כשהילדים שלי גדלו, הקמנו איזה תנועת נוער באשדוד. תנועה שעבדה כמה שנים, בשבתות בעיקר. קראתי לה מים חיים. מה זה מים חיים? אגב, כי אני טוען שילד שלא גדל בתנועת נוער, יש לו חסך גדול בעיניי. וכמו המים זה הבסיס לחיים, אז הצופים או תנועת נוער זה בסיס לחיים. וגם מים זה בשביל מסוד שנפטר. הוא ואשתו נפטרו, זה מיכל ומסוד. מים, חיים, כאילו, הם עדיין חיים דרך התנועה. אז זה מה שעשינו בבית כנסת. והשיר הבא הוא מוקדש לחבר שלי מסוד שנפטר. ומאוד אהבתי אותו ממש, אז זה בשבילו. פאש 13. C'est un fameux 3 mars, comme un oiseau, Iseo, Santiago, 18 tonneaux, je suis fier d'y être maintenant. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo,
Francisco, je parle mon les San Margot, Iseo, Santiano, d'y penser, j'avais le cœur gros, en passant les feux de Saint-Malo, en prévenant la madame Jean coule à flot, Iseo, Santiano, au fond des ruisseaux, j'emmène un jour je viendrai charger de gâteaux, Iseo, Santiano, au pays j'irai voir Margot, à son doigt je passerai. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano, sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. לפני שנסיים, ארצה לדבר. זה הבמה שלך. אבל תצלם במקומו. כן, אני אצלם במקומו. בוא, אני זה מצמוד. ערב טוב לכולם. אני שמי הרצל, עוד ממרוקו. הרצל מה? הרצל קדוש. ותמיד שאלו אותנו איך הרצל הגיע למרוקו, זה כבר סיפור. באמת. הוא הרצל הגיע למרוקו. כן, וגם בנימין. ואני יליד מרקש, לא מתחרה איתך. ב-69 עזבתי את מרקש, עברתי לקזבלנקה. זה השתלטות, זה אדיה, מה זה? התקופה שלי בצופים, בדיוק כשאנה רק התגייס לצופים, דניאל ודניאל צרפתי. אתה דור לפני? איתם ביחד באותו מקביל. היה לנו לי Sadia, tu l'as connu. 69. Tu les as connus. עד 72. C'est des anciens. Moi j'étais, si tu veux, quand j'ai commencé à Charles-Néter. En quelle année tu as commencé toi? Qu'est-ce que j'avais 6 ans, 7 ans. Dans quelle année? Quelle année? 76. חי 3 שנים. 73 ça a commencé. 76. בקיצור, On n'est pas encore né. ב-72, במלחמת יום הכיפורים כבר חייל, וכמובן לא שאלו אותנו, מה שקיבלנו בתור צופים, פה צריכים ללמד בבית ספר. אני אומר את זה באמת בכנות, כי גם עסקתי בהוראה פה, צריכים ללמוד מהצופים, שבאצלנו לא יצאו לנו הקומנים, לא שיכורים. ואז עכשיו, לפלומבו עדיין גלו, כתובה שכל, השיר שאני מקדיש באמת לכולכם, ותראה איזה, איתו אנחנו מותחים אותו, הוא יטוס, זה השיר שמאחד את עם ישראל ורק בשורות טובות. Une heure. Je suis rentré là du lac de Tibériade avec mes enfants. Il m'a dit écoute Mickaël, dans 1 heure on se voit là chez Saadia à la maison. J'ai dit à ma femme écoute, il y a une rencontre comme ça d'anciens Marocains. Et je suis très très content d'être venu, alors merci beaucoup. Merci à toi. Mickaël, lance une chanson. Une chanson? Il faut que je choisisse. Reviens, donne et remplit son sac, il est content. Bon, les chevaux fatigués auront bu, jusqu'à demain il pourra rire et chanter. Hey, c'est Petrouchka, le marchand qui revient. Donne et remplit son sac, il est content. Bon, ces chevaux fatigués auront bu, jusqu'à demain il pourra rire et chanter. Ma mère, Zohna Livracha, hier c'était dans Ascara. Chaque fois qu'on allait au déj, au scout dans des colonies de vacances, elle donnait beaucoup de manger. On avait honte. Alors maman, pas d'accord, non, pas même les gâteaux, ils disaient dans le gardien, dans la on voulait pas, alors on allait au truc, et on vient dans le bus, on ouvre, on voit les gâteaux, les trucs, on sait pas, et chaque fois on allait en route. Et tu dis, on avait 20 à chaque fois. Et lui, la première année, il était gentil, mon frère. Il donnait à tout le monde. Il a ouvert, ils ont tout mangé, la deuxième année. On était, il y a un mois au Maroc, chez Edik Shriki. Il m'a dit, vous savez, j'ai une histoire sur à quoi. On connaît des vacances le soir, on dormait, on écoutait. Il mangeait sous la couverture, il mangeait. Il a dit, putain, je pense à tout le monde. Alors, et ma mère, elle faisait beaucoup de bien, et la chanson qu'on va chanter, c'est de l'hymne national du scout. Okay, elle est notre devise, Gloria de nous divise, pour le bien tout près, nous n'y manquerons jamais, en toute circonstance, scout, sois fidèle à ta loi, suis toujours la même route, car le pays a besoin de toi. D'aller au large
תשב, יהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור, וירושלים לדור ודור. Sur les routes de la terre, sombre ville et sans chaleur, portant vive la lumière qui éclaire. Gardons lumière et joie, reconnaissant de garder grâce à liberté au monde entier. Connaître mon marteau voilà, approcher ces villages que sous nos fenêtres. Si l'herbe garnie qui nous parle de Nil, ne payez pas de mine. C'est la conseil connu, toi qui criais famine et moi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendent dans la gloire. Et quelques miséreux, avec le vent de notre session d'y croire, quelques bistrots contre un bon repas chaud, vous teniez une place. Nous récitions des vers, groupés autour du poêle, n'oublions l'hiver. Il m'arrivait devant mon chevalier de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne dans le sein. Ce n'est qu'au matin, on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et c'est du café, on s'est dit bonjour très vite. Elle était gaie, rayonnante et pressée, comme avant que l'on se quitte. Elle n'a pas su, même un peu d'émotion, ce n'était qu'une passante, lointaine, indifférente, quelquefois. Oh Mélissa, oh Mélissa, si encore tu pouvais pleurer. Oh Mélissa, oh Mélissa, j'en aurais moins de regrets. J'en aurais moins de regrets. 2 mois à peine, et je sens que déjà quelqu'un d'autre me remplace. J'aurais voulu être moins dans sa vie, mieux tenant sur une liste un souvenir qui l'attriste quelquefois. Oh Mélissa, oh Mélissa, si encore tu pouvais pleurer. Oh Mélissa, oh Mélissa, j'en aurais moins de regrets. J'en aurais moins de regrets. Je remercie Sadia, vraiment c'est une initiative exceptionnelle. Et simplement, depuis que je suis là, vraiment je vois tellement d'enthousiasme que je n'ai pas vu depuis des années. C'est sûr, quand tu chantes moi.
grands chanteurs comme Bébert. Voilà, exactement. Et je suis vraiment impressionné au point que je me dis que vraiment j'ai pas grand chose à dire. Quelle année vraiment. Alors moi j'étais chef de Louveteau, je dirais dans les années 70. C'est pas encore dit. Et oui, c'est vrai. Donc, est-ce que... Ça va. Entre nous. Voilà, tant que... C'est Marc Perez. Je suis né Maclouf. Khilo. Et voilà, Khilo. Et alors, bon, en fait, j'étais à Genève en 72. Et pourquoi j'ai changé de nom? Parce que les professeurs n'arrivaient pas à prononcer Maclouf, donc ils disaient, mais c'est un nom, c'est arabe. Bizarre. Devant tout le monde. Donc effectivement, j'ai pu changer mon nom. Alors voilà, c'est en Marc. Mon frère, il s'appelle Maclouf. Oui. Il s'appelle maintenant Marc. Il est du nom Pérez aussi. Ah, super, vraiment. C'est du nom de, enfin, descendant du roi de David. C'est sûr. Voilà, vraiment, Bête Pérez. Je dois dire que vraiment j'ai beaucoup à apprendre de vous. C'est vraiment, je vois vraiment tellement de qualité vraiment chez chaque personne en vous. Et puis Pina, c'est vraiment... Ce qui est bien, chacun son truc, son cachet. Voilà, vraiment c'est un art. C'est vraiment, je suis absolument ému. Et vraiment, je remercie Saadia, vraiment, qui m'a rappelé plusieurs fois. Je devais pas, enfin, j'avais d'autres événements, etc. Mais je lui ai dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, il était tellement magnifique au téléphone. Monsieur, lève-toi et maintenant. J'ai senti vraiment cet amour qui venait vraiment du fond du cœur. Je lui ai dit que je viendrai. Même j'avais une ascara ce soir de ma soeur, je me dis, bon, j'irai samedi, voilà, pour la synagogue. Mais j'ai décidé effectivement de venir à cette soirée vraiment magnifique et je dirais vraiment inoubliable. Aujourd'hui, je le sais, ô Seigneur, la route tourne entre tes mains, et je vais retrouver les EI sont passés avant le jour. Village à Gabé, et maman s'est frémie à la parole sur les bords de la rivière vallée, ces EI ont marqué כששבתי ירדו הרבה שלג בקנדה. תשאיר כאן, צריכים קצת גשם גם אנחנו, תשאיר. אני רוצה לברך את סעדיה, את אשתו, באמת על מה שעשו פה מעל ומעבר, כל הכבוד לכם. קוראים לי רפאל לסרי, אני אח של סלומון. של סלומון. אז מה אני אגיד לכם, אני מתחלק להרבה חטיבות, הרבה חלקים, חלק במרוקו, כשנולדתי. Il y a un problème, s'il vous plaît, il y a un problème. Il a besoin d'aller chez lui. כמה חלקים בחיים. חלק אחד נולדתי במרוקו. איפה? מרקש. C'est une rencontre des Marrakechis, c'est pas l'ensemble لا
אנחנו היינו קמים בסליחות וזה קמים ולתפוס עקרבים, למחרת מוכרים אותם והוא היה נותן לנו סוכריות. כן, זה היינו, ככה זה היה מנהג. אז כדי לעזור לאח שלי, במרקש היה לנו המנון סקוט. Vive Marrakech est agréable, vive Marrakech c'est doux, mais la chaleur tisante insupportable, vive Marrakech c'est agréable, vive Marrakech c'est doux. Attends, une seconde. Neige au loin sur les monts, vieilles murailles, les Marrakech et nous les monts. הצופים הצילו במרוקו, באמת, ובשביל לחתום את הערב הזה בהתרגשות, כולנו קמים, מתחבקים ושרים שיר אחרון, בסדר? כמו שכולם עושים. יאללה. les Marseillais, elles sont parties. זה מעליו. יאללה. לפאז'. Sans pas Marseillais. כל הפשע. Allez, viens. C'est quoi la page? C'est quoi la page? Sonic à revoir. Mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons. Mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons. Mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Allons les amis, faut partir. Allons les amis, faut partir. Faut s'en aller à la maison. La tête pleine de chansons et le cœur plein de souvenirs. Allons les amis, faut partir. Allons les amis, à bientôt. Votre chemin qui nous croisera le jour prochain. Allons les amis, au revoir. Allons les amis, et merci. Allons les amis, au Donc moyen dit qu'on cause mal. חברים, אני רוצה המון כפיים לסעדיה ולפנחס. Comprenez en Israël tous ensemble. ציון צופיה, נורא תקוותנו, התקווה לשנות הבאים, להיות החופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות החופשי marcher le long des sentes, ensemble nous avons cherché la place de nos tentes. Ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Ensemble, nous avons
avons gémi sous le lourd sac qui brise. Ensemble nous avons frémi au baiser de la brise. Ensemble, ensemble, notre devise est dans ce mot. Ensemble, tout semble plus beau. Ensemble,